membaca Ibrani 3 ayat yang keempat. Let us read Hebrew 3 verse 4. Ibrani pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. Hebrew 3 verse 4. 1, 2, 3. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah atau Bapa Yesus Roh Kudus. For every house is builded by some man, but he that built all things is Elohim. Katralah das en Yerim. Perhatikan bahwa setiap ahli bangunan itu belajar daripada ahli di atas segala ahli. Pay attention. Every master builder learns from the master above masters. Heremailing igru serasier. Di dalam rumah Tuhan, pertama-tama engkau diajar untuk membangun oleh ahli bangunan, membangun diri sendiri. In the house of the Lord, you are being taught to build by the master builder, to build yourself. Hamagring ezeri tetriari. Setiap gereja memiliki ahli bangunannya. Every churches has their own master builder. Halonov and egrastigrea. Yang dikatakan setiap ahli bangunan membangun dengan cara yang berbeda-beda. And it is said that every master builder built in a different ways. Hayonodim inkri esdeasrai. Tapi dasarnya harus sama, yaitu Kristus. But the foundation should be the same, which is Christ Jesus. Elebiding congruous. Setiap hamba-hamba Allah yang ada di dalam rumah Allah membangun pola yang berbeda-beda. Every servant of the Lord, which is in the house of the Lord, builds in a different pattern that they use. Halovol ingre and the firnare. Tapi firman Allah berkata, di atas ahli-ahli bangunan itu, ahli dari segalanya itu ialah Allah. But the word of God says that above them is Elohim. Kasaying sapium tuduruen. Ya, untuk membangun kota, maka yang harus dibangun adalah pola. To build cities, the thing that has to be built is the pattern Atau rancang bangun. or the grand design. Hokloi esigre sopyudari. Firman Allah berkata, siapa bernubuat, dia membangun jemaat. The words of God says, who prophesies builds the congregation. Hebres enakanyen. Siapa berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Who speak in tongue or in an unknown language build himself. Halai feras tetraim impure. Jadi kalau engkau mau naik level untuk membangun bukan hanya diri sendiri tetapi jemaat, kau harus belajar bernubuat. So if you would like to ascend yourself to the next level, not only to build yourself, you need to learn to prophesy. Hatagra askadinsi. Oleh karena itu firman Allah berkata, kejarlah untuk bisa bernubuat. That is why the words of God says you have to chase after or to run after to prophesy. Hanemailing apius trudu. Pola yang harus engkau pakai adalah pola yang sesuai dengan standar kerajaan surga. The pattern that you need to use is the pattern that is according to the words or to the kingdom of heaven. Haratra in iver negra. Pola kerajaan Allah adalah di dalam roh dan kebenaran. The pattern of the kingdom of heaven is in the spirit and in truth. Hapalal ingri sapereng tatereng. Ini adalah pola dasar untuk membangun kehidupan. This is the foundation to build life. Hehar ala falaya. Setelah kamu membangun hidupmu, engkau dapat membangun hidup orang lain. After you build yourself, you can build others. Hoyo yuskas
I give you through at Eptom. Kota-kota yang dibangun adalah orang-orang yang kamu bangun lewat kehidupanmu. The cities that will be built are those people that you build through your life. Harail ip my enseranza. Jadi semakin banyak orang yang hidupnya engkau bangun, engkau pola, maka semakin banyak kota-kota yang sedang dibangun. Harolu gratita. So the more people that was being built through you means the more cities are being built through you. Flefai esegri istratuma. Jikalau engkau bernubuat, engkau membangun jemaat. If you prophesize, you are building the congregation. Halai egri istra intrai. Jadi penting untuk engkau membangun dirimu sendiri terlebih dahulu supaya engkau dapat bernubuat dan membangun orang lain. So it is very important for you to build yourself so that you can build others. Hanoi eresal in rivria. Nah, keliru jika engkau berpikir yang penting bernubuat, membangun jemaat tapi tidak perlu berbahasa roh. It is wrong if you think prophesizing is more important to build the congregation without building yourself first. Hana mailing igro to be ikri. Karena firman Allah berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Because the word of God has said that love another as if you love yourself.